valisi kelen e ka ko ɲumanw b'o kɔnɔ valisi tɔ kelen e ka juguman min kɛ depuis balikuya lon fo ka taga se sayalon ma fo k'i nin bɔ o valisi kelen o b'o i ka kɛwale jugu bɛɛ b'o kɔnɔ hali ka faniya min tigɛ a tolonkɛta o a sɔbɛta o han ala b'a bɛɛ lajɛlen lajɛ o valisi kelen kɔnɔ parce que dɔw ta miiriya la ka faniya tigɛ ka mɔgɔw la yɛlɛ ko k'o tɛ kojugu ye ala di ko an ma kuranna kɔnɔ kaidu anil yamin wa kaidu anil shimal ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid a ko ale ka ni adamaden binan mɔgɔ kelen bɛɛ kɔ o de kosɔn ala ko an ma kuranna kɔnɔ wala kad karramna bani adam ne ka adamaden dilan man k'a bonya dɛ n ka adamaden bonya trop ala yɛrɛ de bɛ mɛlɛkɛw bila ka na kɛ an bɛɛ lajɛlen ka garde corps ye garde corps min n'ala k'a bila ala kɛra yɛrɛ kelen pe kɔ jibril y'o garde corps bɛɛ ka général ye o garde corps bɛɛ bɛ mɛlɛkɛ mɔgɔ 70,000 le ma donc ala kɛnin bɛ adamaden bɛ na ko o ko kɛ a ɲuman a n'a juguman an bɛ taa n'o valisi 2 le alikiyama donc n'i sera ala b'a fɔ ɲɛna bon i y'a valise min ni ko ɲuman b'a kɔnɔ o déposer o bila yan i y'a valise min ni kojugu b'a kɔnɔ o b'a kun sɔfa ko ale ala yɛrɛ bɛ na k'i a ma lɔrɔ la mɛlɛkɛ ala b'a ye k'a ta sɔgɔma ka taga se a fitiri ma a bɛ bɛn 50,000 sana sanji 50,000 dɔɔnin bɛ donc an bɛɛ lajɛlen valise 2 de b'an bɛɛ bolo ko ɲuman bɛ kelen kɔnɔ kojugu bɛ kelen kɔnɔ o bi ya ko ɲuman o ko ɲuman n'i k'a kɛ i bɛ taga bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ i ka kojugu o kojugu fana kɛ i bɛ taga bɛɛ sɛrɛ valise dɔ nin kɔnɔ ala b'a fɔ k'i y'a bila mais balima silamɛw ko ɲuman 3 bɛ yen ko ɲuman 3 n'i sera k'a min o min kɛ a kelen o kelen kɛ ala ko tellement ko ko ɲuman valeur ka bon a tɛ se ka sigi ale ka mizanu kan a ka bon trop a ka bon a tɛ se ka sigi a kan a ko ɲuman fɔlɔ balima silamɛw ala ka silamɛw lajɛ dɛ mɔgɔ dɔ le ye ko dɔ kɛlɛ la ko jugu belebele a k'i tɔɔrɔ k'i ni tɔɔrɔ a se b'i ye k'i ta juru sara i ko k'i ta to ala ma i yafa la wallahu akbar n balimacɛ n balimamuso m'a fɔ n k'a se t'i ye k'a tigi bila kaso la dɛ n'i yafala o la o ye sendanya ye o ye fangandanya ye o ye dɛsɛ ye n kan t'o ma a wari b'i bolo a relation b'i bolo a ko bɛɛ dafalen don i yafala a tigi ma ala ko de la kuranna kɔnɔ famana afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah famana afa ne le mɔgɔ min yafala ko min kɛlɛ la i balimaw fɛ kojugu balo o k'i tɔɔrɔ ka subagaya k'i la ka kɔrɔti bɔ i ma n balimamuso i sinamuso ka kojugu min k'i la ala nana se d'ele ma bi e bɛ se k'i ta juru sara i fadenw ka kojugu min k'i la ala nana se d'ele ma bi e bɛ se k'i ta juru sara a wari b'i bolo a relation b'i bolo a fanga b'i la a ko bɛɛ dafa la et puis ko ma ko n yafa la allahu akbar ala ko ni kiyama lɔlɔn sera kɛ c'est à dire o baara nin ka bon tellement a tɛ se ka bila mizanu kan ala yɛrɛ le b'a sara calculer k'a d'i ma o de kosɔn a ko fama na afa ne le mɔgɔ min koto la mɔgɔ ma min ka kojugu k'i la wa aslaha ka sɔrɔ ka ɲuman k'a tigi ye a ka min k'i la kojugu balo mais i yafala i ma dan yafa ma dɛ ka sɔrɔ ka ko ɲuman dɔ k'a ye ele bɛ boli ya lu kɔnɔ dɔ k'i ye ka i tolo fata n balimacɛ i bɛ se ka ko bɛɛ k'a la n balimamuso i bɛ se ka ko bɛɛ k'a la a se b'i ala k'a se d'i ma a jo b'i bolo fana i ko n balimacɛ walima n balimamuso mun de bɛ i bɛ n bugɔ la waga 1 b'i bolo walima 200 b'i bolo walima waga 10 b'i bolo k'o bɔ k'a d'a ma peut-être nasɔngɔ ko le gɛlɛya la o dusu kasa le b'a la n balima silamɛw ala ko fama na afa mɔgɔ min koto la kojugukɛla ma walima ele ni balimamuso dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ teriya la i b'a gundo bɛɛ kalama a ka kojugu o kojugu kɛ n'i y'a bɔ e ka dɔn anw ya mɔgɔw kɛla sisan ni ko dɔ kɛla dɔrɔn bɛɛ bɛ
Facebook ko bien hein balman salama ante sabali hein ko fitine ali ko min be famille ko yi o bebe Facebook ah salama anye sabali de anyo dabla angana nyongo lebu wallahi ni ki islam nyongo sutara ala kama aka komi ke lebulo ni yafo ati ya ko bebe nyagami ama dunya ani lahara famana afa o kojugu minu na yake i yafala ima fo Facebook ima fo ibalimanyana ima fo itirinyana ima fo itirimusonyana i yafala ka ya kojugu dugu wa aslaha kasoroka konyumonke ala ko fa ajruhu mo min be yafa kasoroka nyumanke sara min be do ma do ala allah ala kele pele balo me sara min da tigima donc salamo ay yafa nyogoma anye hine nyogona sirtu sungalo min da minena akoflana malman salamo ole mo mi sabalila sabali ka gbele de ka sabali i fa koro ka sabali i ba koro ka sabali balmon ya toro ya koro ka sabali muso koro malma muso ka sabali che ka toro ya koro ka sabali i che ba ka toro ya koro ka sabali i che fa ka toro ya koro ka sabali ka somine i fa balman che ko lu ka toro ya somine i che balman muso ko lu ka toro ya somine ki ya furu kama ka toro ya no bela gene somine ka sabali ala kama ya sabali be kala ala kama no ti chekanyo ibe se ka boka ta furu yoro ti bel et puis fana e makoro me isabali la ala yere jati ka kama lillahi wa lirasulihi ka ke ala kama e kana ka ta ma don kama de ka ke ala kama e mogo sabali la ala ko baraji min be idima ako fo qur'ana kono inama yuwafa aswabiruna ajrahum bighairi hisab ala ko sabali baga mo mi sabali la ala yere kama ale ala bolu ya baraji dafa ka doma mais arrête baraji ni ate chiffre boala ate calculer sabali ka gbele de komi kelila mangan kake mais isabali la mena fola sabali ala karane nanya koro ite maga doni la o te sabali de on ya yire ka mika majanye parce que nga dinelu pour na saboteli koro e ka mika majaye fiye yire yira ka foko vraiment dine mino ke ne ya dinelu kana saboter malmanje ifa iba onen ni koro e ma fuike non ayira tigila e be mikela ni kojugu balo adabla ani ko wero sa ka sabali parce que ni fa kuma ne fait et bah et si t'en as betasuma les meneka blé doucement ni bak manife si t'en as krako laisse chiader de bisera akoko belente ni mo me bla la nyona e bo takabe ou be bo boxer ko boko be quel est la champion ko champion toyi ina ma chiader de champion i jonne mano ye moye yamule ko nafsa ho indal qadam mo me be se kayere maîtriser kayere ma kasa yere la ala dimini ko kenbe ko ala dimi kasa yere la ka yere marama ko jugu ke amata jugu sara ka be fole ma ko champion olo ko saba nabila yusufu abalmo ka ko jugu shama kala ma yafala ali bi ala man yafala nyoma ala kira yere sallallahu alaihi wasallam afadon ka gben abo maka manana maka mine minge maka mara ala kara ko izhabu fa antum tulaka ayta ne ya falauma donc agno le flé parce que ala ko la kad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana ko anya la kra flé ka barake en fautere en bautere non anya jamana champion te non ala kra ala molu irana ala ka mi irana ole ala kra sallallahu alaihi wasallam ko anya la kra flé ka nya barake donc a mo sabana ne rebe fe ka solema a folo oye mo mi kotola a flana mo mi sabalila oya mizani sumani wagati ala be sabali ani koto abo black refe parce que tu sais ka do mizanu kono o ka bo mizanu
sabana o ye jɔn de ye o le ye mɔgɔ min ka sun don ala ye i n'a fɔ an bɛ sunkalo min na ni kiyama lɔlɔn sera i ma ye an bɛ yɔrɔ min na sisan kɛ ala ka mɛlɛkɛ bɛ bila congé la mɛlɛkɛw bɛ congé la parce que sundonbagaw mɔgɔ minnu b'a donna ala kama parce que ala kɛra ko fana ko sundonbaga caman bɛ yen laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash a ko ale y'a sun foyi t'a ye a y'a sun kɔnɔ fɔ to lɔgɔ ani jimi nɔgɔ parce que ale bɛ sun donna mɔgɔw bɛ sun na fana b'a la ye la o tɛ mɔgɔ min ye sun don ala kama k'a don a kira kama ka sun don silamaya kama parce que ala le ko an y'a don o sundonbaga olu baraji ni kiyama lɔlɔn sera a tɛ se ka sɛbɛn parce que ala ko ala kɛra yɛrɛ ka hadisa dɔ la mo ye hadisu kudusu le kullu amala ibn adam lahu a ko adamaden bɛna baara o baara kɛ a baara bɛɛ lajɛlen baraji bɛ dalɔ seri baraji dalɔn no ne ka kuranna kala ayan kelen walima harafu kelen a baraji dalɔn no malimacɛ balimamuso baraji harafu kelen bɛ bɛn baraji tam an bɛna alabato min kɛ a baraji dalɔn no ala k'a da fɔ an ye fɔ sun kelen pe ale baraji damalo parce que ala kɛra ko hadisu kudusu dɔ la kullu amal bun adam lahu adamaden bɛna baara o baara kɛ ko ɲuman na a baraji dalɔn ne i la sɔn ma fɔ sun ko sun baraji ma dalɔ fa inahu li sun bɛ dola ni ala yɛrɛ le ye parce que tuma dɔ i bɛ seri parce que i bɛ jama min na serilɛri sera o ko an ye wuli ka seri n'i ma seri mɔgɔ bɛna fɔ ko cɛ nin ye kafiri le ye donc i bɛ wuli ka seri o kama i tɔgɔ ani yɛrɛ yira kama walima i tagala saraka bɔ yɔrɔ dɔ la an balimacɛ ka taga waga 10 di walima ka waga 20 di walima ka waga 100 di i b'o kɛla mun kama parce que mɔgɔw kana n'a fɔ a nana saraka bɔ yɔrɔ la a nana cogo min na a tagala tɛ a yɛrɛ ma foyi di tuma dɔw yɛrɛ yira bɛ an ya baara caman na mais sun kɛ n'i tɛ siranna ala ɲɛ i tɛ se ka sun don jamais parce que tuma dɔw i muso tagala lɔgɔ la walima a bɔla ji glacé bɛ bɔn na i kelen de bɛ yen i bɛ se k'a min kɛ mais ala siranya kama i b'a to yen mɔgɔ mɔgɔ n'i tɛ siranna ala ɲɛ i tɛ se ka sun don walima an y'o biɲɛ to yen kɛ bon fanen don du kɔnɔ yɔrɔ fanen don mais n'i donna ɲɛgɛn na mɔgɔ bɛ n'i ye wa n ko pɔnpe bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ yen walima i donna ni segidaga ye i tɛ se k'i fa wa i b'i fa ji la ka sɔrɔ ka bɔ k'i ɲɛ kumu ko bi ta sun gbɛlɛyara bi ta sun juguyara mais i ka ye i k'a to yen ala siranya le b'i pousser i tɛ se k'a kɛ o de kosɔn ala ko anw ma kuranna kɔnɔ ya ayyuhal lezina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala lezina min qablikum la'allakum tattaqun a ko k'ale ka sun jagoya anw mantonw ma n'o ye kɛra mantonw ye i n'a fɔ a y'a jagoya cogoya min na manton tɛmɛnenw ma nabila ibrahima ka manton nabila musa ka manton o manton tɛmɛnenw ala ka sun fana jagoya olu ma nabila isa ka manton ala ka sun jagoya olu ma mais a fana k'a jagoya an'u ma k'a n'u ta kɛ tile 30 walima tile 29 kalo kelen manton dɔw tɛmɛna olu ta ti ye kalo 2 o puis o ya sun ka gbɛlɛ c'est-à-dire ka sun do a tɛ tigɛ i bɛ sun tigɛ tɛ yen i b'a don en même temps ka continuer en même temps o sun tiga gbɛlɛgbɛlɛ maa n'u silamɛw manton ala kɛra manton sallallahu alaihi wasallam ala k'an ya sun nɔgɔya k'a baraji caya an ya sun a bɛ daminɛ fajari a bɛ lalɔ fitiri bon dɔw bɛ olu b'a fɔ k'olu bɛ fitiri seri ka ban pewu ka sɔrɔ k'o ya sun tigɛ walima ale ya sun yɛrɛ bɛna tigɛ fɔ sagafo wagati le min ni fitiri bɛ wele la walima a fɔla ko sun tigɛ tuma sera ko su sera ko su donna parce que ala ko kuranna kɔnɔ wagati musiyama ila leyl ko a ye sun dafa ni a ye sun don furu fɔ ka taga se su ta nali ma n'a fɔla ko su sera ka ban o le bɛ bɛn fitiri wele ma walima o le bɛ bɛn lajani kɛli ma fitiri lajani kɛli a bɛ fɔ o le ma ko su commencé la lajani bɛ kɛ wagati min na mɔgɔ min k'a ya sun tigɛ
o baraji ka shami ko k'ale bɛ fitiri seri fɔlɔ ka sɔrɔ k'a ya sun tigɛ donc malman silama o sun ala k'a kɛ anw ya silamaya lɔsen dɔ ye ala kɛra ko silamaya lɔni bɛ koba looru kan o koba looru la sun b'a la mɔgɔ mɔgɔ k'o sun don ala kama k'a don ko parce que ale ye silama le ye sunkalo ni walima sunkalo yɛrɛ bannen kɔ nagafila sun min bɛ yen parce que ala kɛra ka nagafila sun dɔw fɔ an ɲɛna dɔw bɛ olu bɛ alhamdulillah ala ka sun dɔw nɔgɔya tɛnɛn o tɛnɛn o bɛ sun don lamisa o lamisa o bɛ sun don o bɛ yen ala kɛra ka kuma fɔ n don walima mɔgɔ dɔw bɛ olu bɛ sun don kalo tile 13 mɛ ni n ko ko kalo n k'an bɛ silamaya kalo le ma kalo tile 13 tile 14 tile 15 ayamul bid o sun don o ye nagafila sun ye walima sunkalo banna ala kɛra ko k'an ye sunkalo bɛɛ sira ni tile 6 ye o bɛɛ ye nagafila sun de ye walima hamina ko dɔ bɛ la i ka layiru ta ala ne bɛ baki kɛla ɲina ni sera k'a ɲa baki sɔrɔ ala ne le k'a nɔgɔya ye n ka ɲa baki sɔrɔ walima ni sera k'a ɲa visa sɔrɔ hamina ko dɔ b'i la quelconque hamina ko min o min b'i la i ka layiru ta ala ye ala n bɛna tile 3 sun ele ala ye ni n ka ɲa baki sɔrɔ ou bien ni n ka ɲa CP sɔrɔ ou bien ni n ka ɲa licence sɔrɔ ou bien ni n ka baara sɔrɔ ou bien denko gwɛlɛyalen ma i ka layiru ta ala n'i ka den diya n bɛ kalo 1 sun ka dele ala ma a bɛ fɔ bɛɛ de ma ko sun mɔgɔ mɔgɔ b'o sun don ala kama a kɛra kama ala kɛra ko mɔgɔ tɛ se k'i sɛbɛ mɛlɛkɛw tɛ se a biki tɛ mɛlɛkɛw bolo a stylo tɛ mɛlɛkɛw bolo ka se k'ele ka baraji a shifuru sɛbɛ a bɛ ala kelen pele bolo o de kosɔn ala kɛra ko kullu amali ibn adam lahu ila sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi a ko adamaden bɛna baara o baara kɛ a baara bɛɛ lajɛlen baraji dalɔ nɔ fɔ sun bɛ donna ale ala kelen pele kama parce que n'i ka sun don sundon bɛ na ni fɛn min ye adamaden dusukun na o de ye sabali ye ani ala anzaranya hali bi ala anzaranya ala m'o dira an ma ayiwa n balima silamɛ an tun bɛ fɛ ka min bila ɲɛfɛ ka sɔrɔ ka se an ka kow ma n'o ye tafsiri ye o le ye nin ye mɛ n bɛna min fɔ an ɲɛna silamɛw ala b'a fɔ an ɲɛna suratul muminuna kɔnɔ parce que suratul muminuna a jigila ala kɛra ma sallallahu alaihi wasallam ala kɛra musɔjala a ko a y'an tan jigila ale ma bi alhamdulillah o suratul muminuna dabɔ la ala ka mun de fɔ silamɛw ta ko la a ko kad aflaha al muminun allazina hum fi salatihim khashi'un a k'a daminɛ ni seri le ko silamɛw jigi ma fala ale ala ka jinɛ la ka bila silamɛw ye kaba silama jumɛn minnu bɛ seri kɛ ala ye ala anziranya kɔnɔ inama yatakabbalu lahu minal muttaqin donc an bɛna ayan kelen pele kalan bi ka bita darsu la o yɔrɔ la o ayan ala ko cogo di innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun an bɛna daminɛ yen a ko mɔgɔ minnu parce que ala bɛna mankutu 4 de fɔ silamɛw la yan yɔrɔ la a mankuru fɔlɔ innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun wal ladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وآياناني ما منا ولا سلاموي إن شاء الله ما سلامو آيان فلو لا على كودي إن الذين على كم هم مؤمنون مشفقون مؤمنون سرانين من خشية ربهم على أنزلنا كما سرانا وبين الدنيا بارا وبارك وبيرير وبسرا على من كلا لا ينزلنا بقوي إن الذين مؤمنون مشفقون منه سرانا وبيرير لا من خشية ربهم نالو لا سر لا كي يرك على ينزلنا بقايا ني بسرانا على نيكلن تلا مغدو بينوكو يسر لا وبو يرس سما eba foka بسرانا على نيكا سرو كريمينال ماتماكا نكانتو مالي minu ya lanziranya abo dusukuna atakuwa hahuna ala kira kote sallallahu alaihi wasallam akwa lanziranya be dusukwa shara ila swadrihi aka kore yake walma aka adusuku asisira adamadona kwa lanziranya be sisile kono sedi alanziranya be dusule kono no tenyata sabia ka jambeta yo ta lanziranya direke babena
o tɛ ala ɲɛnsiranya ala ɲɛnsiranya n balima silamɛw ni ala ɲɛnsiranya b'i dusukun na kɛ a bɛ lɔle yɛrɛ kɛwalew la i kɛ baaraw ala ɲɛnsiranya bɛ lɔ i denw mara cogoya i ala ɲɛnsiranya bɛ lɔ i musow mara cogoya i ala ɲɛnsiranya bɛ lɔ ele yɛrɛ alu yɛrɛ mara cogoya ala ɲɛnsiranya bɛ lɔ n'o tɛ ala ɲɛnsiranya tɛ dirikeba ye o donc ala k'o la sa mɔgɔ minnu bɛ siran ale ala ɲɛ inna allazina hum min khashyati rabbihim mushfiquna mɔgɔ minnu bɛ siran ala ɲɛ ala yɛrɛ ɲɛ ka se ka sun don ala ye o ala ɲɛnsiranya kama ka ala kɛ kelen ye a ma ji bɔn k'ale bɛ a ka suw sɔnna mɔgɔ n'i bɛ ji bɔnna k'i b'a dili i ka suw ma ele bɛ ji bɔnna pariya o e ka su bɛ fɔ Abidjan o bɛ so ma i cogo di walima i b'a bɔnna Abidjan i y'a su bɛ fɔ Ameriki o bɛ so ma i cogo di balima cɛ an y'o dabila o ye ala kuta kow le ye a tɛ bɛɛ walima ka taga lajini na walima ka taga kɔ dɔ la ka taga nɔnɔ bɔn pɔji la k'i bɛ jinɛw sɔnna i bɛ jinɛw wele la a bɛ fɔ ele yɛrɛ de ma ko mushirik filangafo ta filangafo le bɛ ele ale bi ala m'an tangana ala m'an sotarala ayiwa an bɛna bi ta lalɔya insha Allah n'a jala ala ye an bɛ taa n'an ya baara ye sini ani sinikɛnɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo insha Allah fo ka taa sunkalo se a ban yɔrɔ ma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa bi barakatil fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نتي أبان ما كاني إمام أبو بكر كناتي كابو باري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.